नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ कैरियर ओल्ड ओडिया आपण मानक मध्य स्वागत जनावि। आज एक नुआ वीडियो विषय डिटेल्स डिस्कसन करवा। वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। देखंतु एटा होची टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऊपर रही आपण मानकर जोटा डिटेल्स आपण माने वीडियो टी देखंतु। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऊपर आपण मानकर दुईटा कैंपस होची बीजेएम विजयपुर भुवनेश्वर बीजेएम स्कूल टू सत्यमपुर दुईटा कैंपस भितर आपण मानकर एप्लिकेशन फॉर्मटा ऑब्टेन हो केते तारीख भितर ये देखो आपण मानकर 3/3/2026 मैंने ऑलरेडी स्टार्ट हो साराणी। ऑलरेडी स्टार्ट होगी 12/3/2026 आपण मानकर एंड हम 200 टंका देके आपण माने डिपोजिट करेंगे। जदि आपण ऑनलाइन करुँच तो आपण मानक बैंक ड्राफ्ट काटापी पड़ो 200 टंका देके ये देखूँ। और जदि आप कैंपस रे जाई करुँच से काटी ने फॉर्मटा जब आप बाहर करने चाहते तो आपण मानकर कौन है जी आपण मैंने ऑनलाइन करेंगे तो फोटोकॉपी आपण मानकर सब डॉक्यूमेंट्स देवे सेल्फ अटैच सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल सब गुड़ाक देवाई पड़ो। आपण मानकर एप्लिकेशन सबमिट लास्ट डेट रोचे आपण मानकर एप्लिकेशन सबमिट लास्ट डेट रोचे देखो 13/3/2026 रोचे। तो आपण मानकर स्कूल वेबसाइट रू 17/3/2026 आसो गोटे रिटन टेस्ट पाई आफ्टर 5 PM रिटन टेस्ट पाई आपण मानकर नोटिस आसो। रिटन टेस्ट आपण मानकर हम 22/3/2026 रे एई कैंपस रे बीजेपी स्कूल बीजेपी नगर कैंपस रे। तो आपण मानकर तापर आपण मानकर जी सब सिलेक्ट हेबे रिटन ने तांका मानक पे इंटरव्यू रही। इंटरव्यूटा रही देखंतु 8/4/2026 रु 15/4/2026 वेडनेसडे पर्यंत। तापरे आपण मानकर को कैंडिडेट मानक पे नाही रिटन टेस्ट से विषय में देखिदबा। रिटन टेस्ट नाही होची नर्सरी क्लास टीचर सुपरवाइजर पे नाही रिसर्च डीओ को पाई नाही एगुड़ाक आपण मानक रिटन टेस्ट नाही। आ जदि आपण माने किसी इनक्वायरी करिया पई चाहते ए नंबर आपण माने कॉल करिकि सबको इनक्वायरी करि परबे। आपण मानकर कोन कोन पोस्ट रही से विषय देखंतु। आपण मानकर एठी रही नर्सरी देखंतु नर्सरी क्लास सुपरवाइजर एटा गोटे रही आपण मानकर रही। टीजीटी आपण मानकर फास्ट कैंपस रे एगुड़ाक रही टीजीटी साइंस संस्कृत एठी रहिला टीजीटी काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर एटा गोटे रहिला। पीआरटी इंग्लिश रहिला पीआरटी मैथमेटिक्स मैथ लैब कोऑर्डिनेटर कैंपस 2 रेटा और रिसेप्शनिस्ट और कम डीओ एटा गोटे रहिला कैंपस 2 रे। एग्जाम आपण मानकर जो सब्जेक्ट रही आप केमती कौन एग्जाम हम से विषय डिटेल्स डिस्कसन देला। तो एग्जाम आपण मानकर 100 मार्क्स रोचे देखंतु पूरा 100 मार्क्स रोचे। सब्जेक्ट आपंकर टीजीटी साइंस रही संस्कृत रही इंग्लिश रही मैथमेटिक्स रही आपण मानकर 2 आवर्स एग्जाम हम 10टा ରୁ 12ଟା PM पर्यंत सॉरी 10टा ରୁ 12ଟା AM पर्यंत हम नून पर्यंत 12टा नून। तापर 9:30 AM रो आपण मानकर रिपोर्टिंग रहिबो। आपण मानकर ओनली ऑन द सब्जेक्ट माने जो सब्जेक्ट पई आपण अप्लाई करिसंती अप्लाई माने सब्जेक्टिव एमसीक्यू रही परिबो और सब्जेक्टिव मध्ये रही परिबो। तापर आपण मानकर टीजीटी काउंसलिंग और वेलनेस टीचर मैथ लैब कोऑर्डिनेटर फुल मार्क्स 50 रहिबो। 1 आवर तांको एग्जाम रहिबो 9:30 AM रू स्टार्ट हबो। आउ जो नर्सरी क्लास सुपरवाइजर और रिसेप्शनिस्ट कम डीओ रहिले से मानकर एगुड़ा किसी एग्जाम रही। तो या विषय में डिटेल्स कथा ही गले। तापरे आपण मानकर इंटरव्यू केबे तांको मानकर रहिबो 17/3/2026 रे से मानकर इंटरव्यू रहिबो। जो मानकर रिटन टेस्ट नाही से मानकर तापर आम कथा इम्पोर्टाट डेट्स कौन आपण मानकर रिटन टेस्ट पे इम्पोर्टाट डेट्स होची आपण मानकर डिस्कसन कराइबो। देखो 17/3/2026 रे रिटन टेस्ट हम 22/3/2026 रे डिक्लेरेशन हम आपण मानकर इंटरव्यू पे 4/4/2026 रे। तो आपण मान देखि पाले तब टेक्निकल टेस्ट और इंटरव्यू पे आपण मानकर 8/4/2026 15/4/2026 रे आपण मानकर इंटरव्यू रहिबो देखंतु। तापर आपण मानकर जो पोस्ट जो कैंडिडेट एलिजिबल से निहाती अप्लाई करंतु। आपण मानकर सैलरी पे स्केल देदेला सैलरी बहुत भल रोची देखंतु।
ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସ୍ ସୁପରଭାଇଜର 23,600 ଟୁ 64,800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଟିଜିଟିର ଏତିକି ରହୁଛି 35,400 ଟୁ 1,12,400। ତାର ପିଆରଟିର 23,600 ଟୁ 74,800। ମ୍ୟାଥ୍ ଲ୍ୟାବ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର 29,200 ଟୁ 92,300। ରିସେପସନିଷ୍ଟ କମ୍ ଡିଓର ରହୁଛି 19,900 ଟୁ 63,200। ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ସାଲାରୀ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ମାନେ 40 ଇୟର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତିକି ସୁଦ୍ଧା ଏତିକି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 40 ଇୟର୍ସ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ବେଶୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଏଇଠି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟା ଦେଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର 50% ଥିବ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ 50% ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଏଡ଼୍ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ CBSE ICSE ସ୍କୁଲ୍ ଥିବ। ନଲେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଥିବ। 10 ଇୟର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇଗଲେ। ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ କିଛି କରିଥିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କରିଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରିଥିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଜିଟି ଦେଲା, ଟିଜିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜି, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, ସଂସ୍କୃତ ଅନର୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ହେଲା। ତ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରେ କରିଥିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଲା। ଆଉ ବିଏଡ଼୍ କରିଥିବେ, ତ ସେଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କାଉନସିଲିଂ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କରିଥିବେ। ଯଦି କାଉନସିଲିଂ ଆଉ ୱେଲନେସ୍ ଟିଚର୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସାଇକୋଲୋଜି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ କାଉନସିଲିଂ, ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିଥିବା ଦରକାର। ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାଉନସିଲିଂ, ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଏନ୍ଡି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ସ୍କୁଲ ନର୍ସିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୱେଲନେସ୍ ଉପରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆରଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ସିଟି କି ବିଏଡ଼୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ସିଟିଟି ଆଉ STT ପେପର୍ 1 କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ଦରକାର। ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାବ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଉଛି। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଇନ୍ ଏନି ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ 3 ଇୟର୍ସରେ ଆପଣମାନେ କରିଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ବିଏଡ଼୍ ଆପଣମାନେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଡିଜାରେବୁଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଏତିକି ଇୟର୍ସରୁ ଏତିକି ଇୟର୍ସ ଭିତରେ। ତାପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଓର କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ MS ଅଫିସ୍ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବିଷୟରେ ନଲେଜ୍ ଥିବ। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଥିବେ, ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ, 5 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଫର୍ମଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ମିଳିବ, ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଆମେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ୟା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଟିଚିଂ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଦୁଇଟାରେ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ସାଲାରୀ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଯଦି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।